जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बागदरा यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका मेज़बान तारिक अजीज़ एक बार फिर आपको देखती आंखों सुनते कानों अस्सलाम वालेकुम कहता है। सामईन मोहतरम, गुज़िश्ता सोशल टच के हवाले से जो मैंने प्रोग्राम किया था उसी के तसलसल में आज सोशल टच का ये मेरा प्रोग्राम है। पिछले प्रोग्राम में मैंने आप हज़रात को कहा था कि अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुख्तसर से वक्त में आपको एक गैर इस्लामी और इस्लामी मुआशरे और उसमें फ़र्क पर कुछ आप हज़रात के सामने गुजारिशात पेश करूँगा। सामने मतलब मुआशरा, जैसे कि मैंने पहले तफसीली आप हज़रात को बता दिया था कि मुआशरा क्या है, एक एहसास का नाम है। मुआशरा क्या है कि इज्तमाइयत का नाम है। मुआशरा क्या है, एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करते हुए उसकी अजाला करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक गैर इस्लामी मुआशरा या जिसको यूरोप या मगरबी मुआशरा कहते हैं और एक इस्लामी मुआशरा वो क्या है, और दोनों में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो तफरीक करती हैं और क्या एक दूसरे के मुआशरे में फ़र्क है। सबसे पहले तो मैं यहाँ मुख्तसर तौर पे आपको बताता चलूँ। मैं चूंकि आपको पहले भी बता चुका था कि जो मेरा प्रोग्राम होता है ये 7, 8, 10 मिनट का होता है और इसमें मैं पूरी वजाहत एक प्रोग्राम में नहीं कर सकता, इसलिए मैं थोड़े मुख्तसर के साथ साथ इख्तिसार के साथ साथ कुछ बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरे जो आगे प्रोग्राम चलेंगे तो ये जो पिछली तशन्नुगी है, जो पिछली थोड़ी बहुत ही मेरी प्यास रह जाती है आप हजरात की, या मैं कुछ कहना चाहता हूँ वो रह जाता है, वो अगले प्रोग्राम में साथ साथ कवर होता चला जाएगा। मैं यहाँ बताना ये चाहूँगा कि एक गैर इस्लामी या यूरोपीय मुआशरा क्या होता है और इस्लामी मुआशरा क्या होता है, लेकिन दोनों में एक एहसास बुनियादी नुक्ता होगा जिसको आपने अपने दिमाग में बिठाना होगा। सामने मतलब यूरोप एक ऐसा मुआशरा है जिसको मैं अपनी मालूमात के मुताबिक या अपनी जो मैं एक रिसर्च कह लें या जो ऑब्जर्वेशंस कह लें उसके मुताबिक अगर ये कहूँ कि जो यूरोप है उसमें जो मुआशरा होता है वो एक नजरियाए ज़रूरत का मुआशरा होता है, और जो इस्लामी मुआशरा होता है वो एक नजरियाए हयात का मुआशरा होता है। नजरिया ज़रूरत हमेशा वक्ती होती है और हयात हमेशा लंबी होती है। हयात आप कहेंगे कि यूरोप के लोग भी अपनी ज़िंदगी पे यकीन रखते हैं। हाँ, वो अपनी ज़िंदगी पे यकीन रखते हैं, लेकिन बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी पर यकीन रखते हैं। वो ये कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है और मरता है, ये जो दरमियान में है ये जिंदगी है। इस्लाम हमें जो दर्श देता है वो ये कहता है जो बच्चा पैदा होता है उससे पहले भी एक जिंदगी थी, पैदा होने के बाद और मरने तक भी एक जिंदगी है, और मरने के बाद भी एक जिंदगी होगी। ये है हयात। नजरिया जरूरत क्या है कि वक्ती काम करें, वक्ती बेनिफिट लें और उसके बाद भूल जाएं। यह है नजरिया जरूरत। क्या आपको प्यास लगी है, आपने पानी लिया और पी लिया, जरूरत पूरी हो गई। नजर जरूरत मुआशरा जो यूरोप है उसकी बुनियादी जो थॉट है वो ये है। फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा कि जो इस्लाम है उसका नजरिया जरूरत नहीं बल्कि नजरिया हयात है। हयात हमेशा एक लंबे वक्त के लिए होती है, वक्ती जरूरत नहीं होती। ये एक मेन फर्क है दोनों में। नजरिया जरूरत के लिहाज से जो यूरोप अपने आप को परवान चढ़ा रहा है उसमें हर चीज वो जो है जरूरत के मुताबिक पूरी कर रहा है। तो नजरिया जरूरत को एक दूसरा मायने में आपको जो यूरोप में मुआशरे की जो एक बुनियादी है सोच है उसको मैं एक दूसरा नाम अगर देता हूं तो वो है डिस्पोजेबल लाइफ। डिस्पोजेबल लाइफ, डिस्पोजेबल लाइफ का कॉन्सेप्ट ये है कि एक चीज लें, इस्तेमाल करें और फेंक दें। ये उसकी जिंदगी का एक बेसिकली माइंड सेट है। मैं आपको बताता हूं ये डिस्पोजेबल उसकी जिंदगी में कहां कहां पर असरअंदाज हो रहा है, इसको मैं आपको आगे चलकर वजाहत करूंगा। जबकि इस्लाम के अंदर जो लाइफ है ना वो डिस्पोजेबल लाइफ नहीं है, डिस्पोजेबल थॉट नहीं है, वो परमानेंट थॉट है, हमेशा के लिए एक सोच है। मुसलमान जो आज काम करता है अपने मुआशरे के अंदर वो आज के लिए नहीं करता, वो आने वाले वक्त के लिए करता है, आने वाली जिंदगी के लिए करता है, आने वाली नस्लों के लिए करता है। जबकि यूरोप जो मुआशरा काम करता है वो अपनी वक्ती जरूरत के लिए करता है। वहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी जात को आगे रखें। इस्लामी मुआशरे का कॉन्सेप्ट ये है कि आप दूसरों को आगे रखें। मसलन मैं चूंकि एक अजमी हूं, मैं जब कभी कभी जज्बात में आकर कोई आयत पढ़ता हूं तो उसमें कुछ तलफ़ुज़ की आगे पीछे हो सकता है, तो इसमें ज़हन में रखिएगा खुदा के लिए कि मैं अजमी हूं और कुरान पाक का कारी भी नहीं हूं। हाँ, नाज़रा जो पढ़ा है उसमें थोड़ी बहुत गलती होती है।
غلطی ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اسلامی جو معاشرہ ہے نا, میں نے بتایا کہ وہ آگے کی سوچتا ہے, اگلی زندگی کی سوچتا ہے, اور یورپ کا معاشرہ جو ہے وقتی سوچتا ہے اور اپنی ذات کی سوچتا ہے. اسلام میں جو آیت ہے نا, مطلب حدیث ہے, جو اسلامی تعلیمات ہیں, اس کے مطابق کیا ہے, خیر الناس من ینفع الناس, کہ تم میں سے بہترین انسان ہوئے جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو اسلام میں جو مسلمانوں کو تعلیمات دی گئی ہیں وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دی گئی ہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اس میں دوسروں کو فائدہ زیادہ دینے کے لیے تعلیمات دی گئی ہیں, اپنی ذات کو کم دی گئی ہے, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں, مجھے آپ سوال اٹھ سکتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جو یورپ کا معاشرہ ہے وہ نظر ضرورت کے مطابق کام کرتا ہے, اپنی ذات کی حد تک رہتا ہے, جبکہ آپ ترقی جب دیکھیں گے نا تو وہ یورپ میں زیادہ ہے. مسلمانوں میں ترقی کے جو چیزیں ہیں, ایجادات ہیں, سائنسی ایجادات ہیں, یا جو دوسری ایک ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھنے میں آتی ہے, وہ مسلمان ملکوں میں کم ہے, جبکہ یورپ کے ملکوں میں زیادہ ترقی نظر آتی ہے. اس کی بھی وضاحت میں آگے چل کر کروں گا کہ یہ محض آنکھوں کا دھوکہ, ایک سوچنے کا ڈفرنس ہے جو نظر آتا ہے کہ یورپ میں ترقی کے بہت زیادہ مشاہدات دیکھنے میں آتے ہیں, مسلمان ملکوں میں ترقی کے عام طور پہ کمپیریٹیولی کم دیکھنے میں آتا ہے. میں پھر یہاں پہ ایک پوائنٹ جو میں آپ کو پہلے کہا تھا کہ ذہن میں رکھیے گا, نظریہ ضرورت اور نظریہ حیات, ان دونوں میں فرق کیا ہے. یورپ کے اندر میں نے بتایا ہے کہ ڈسپوزیبل کانسیپٹ پروان چڑھ رہا ہے اور چڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے وہ ڈسپوزیبل آپ کے روزمرہ کے استعمال کی چیزوں سے شروع ہوا, پھر وہ ڈسپوزیبل کانسیپٹ آپ کو ازدواجی زندگی میں نظر آتے ہیں. وہاں پہ زندگی میں شادی کرنے سے پہلے, نکاح کرنے سے پہلے ایک خاتون کو, ایک عورت کو بھی ڈسپوزیبل سمجھا جاتا ہے. میں اس کی گہرائی میں نہیں جاتا کیونکہ میرا یہ چینلز خاندانوں میں, بچوں میں, بڑوں میں, فیملی میں, ہر جگہ پر الحمدللہ اس کو پذیرائی ملی ہے. تو میں صرف اشارتاً کنایتاً آپ حضرات کو یہ باتیں بتاتا چلوں گا جس پہ آپ لوگوں نے خود سوچنا ہے, سمجھنا ہے. یورپ کے اندر جو زندگی ہے وہ ڈسپوزیبل لائف ہے. وہاں پہ ویکلی ارننگ ہوتی ہے اور ویکینڈ کے اوپر وہ زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے ساحل سمندروں پر اور کہیں دور نکل جاتے ہیں. مسلمانوں میں کیا ہے, وہ ایک نکاح ہے. نکاح کا مطلب ہوتا ہے گانٹھ, گرا, نوٹ, اور ہمیشہ نوٹ جو ہوتی ہے نا, گانٹھ جو ہوتی ہے, وہ دو ٹوٹی ہوئی رسیوں کو جوڑنے کے کام آتی ہے. نوٹ, نکاح, عقد. اسلامی زندگی کے اندر زندگی کے لائف پارٹنرز کو نکاح کے بندھن میں باندھا گیا ہے, جبکہ یورپ کے اندر زندگی کو اور کپلز کو, پارٹنرز کو نظر ضرورت کے مطابق باندھا جاتا ہے. یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھیے گا. آگے چل کر میں اس کو مزید وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں کروں گا, اور انشاءاللہ امید کروں گا کہ آپ میری اس باتوں کو, اسلامی ٹچ ضرور ہوتا ہے. میں نے آپ کو شاید ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میرا سوشل ٹچ ہو, کنٹری ٹچ ہو, فیملی ٹچ ہو یا پولیٹیکل ٹچ ہو, کوئی بھی ٹچ ہوگا, میری ہر گفتگو کے اندر آپ کو اسلامی ٹچ کی جھلک ضرور نظر آئے گی. وجہ کیا ہے, میں مسلمان ہوں, اور میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں مولوی تو نہیں پر مولوی نما ضرور ہوں. میری گفتگو میں میری مجبوری ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں نے کلمہ پڑھا ہے, میں اسلامی معاشرے میں پروان چڑھا ہوں, میں نے اسلامی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سیکھا ہے, میں نے علماء کی صحبت میں بیٹھنا سیکھا ہے, میں نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, گو کے عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے. میرا مسلم معاشرہ کیوں کمزور ہے, اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ سامنے آئے گا. آپ حضرات اس کو بھی سامنے رکھیے گا, انشاءاللہ اس پہ بھی تفصیلی اور سیر حاصل گفتگو ہوگی. میں بات کر رہا تھا کہ ڈسپوزیبل معاشرہ, جو یورپ کا معاشرہ ہے وہ ڈسپوزیبل لائف میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ گھروں میں پکانے کا رجحان کم ہے, وہاں پہ فیملی فائبرز کا کانسیپٹ کم ہے, ٹیک اوے اور آؤٹ ڈور ڈائننگ کا کانسیپٹ زیادہ ہے. انسان گھر سے نکلا ہے, وہاں کا جو میں جب بات کر رہا ہوتا ہوں نا ایک اس طرح کے معاشرے کی, تو اس میں اکثریت والا رجحان میری مراد ہوتی ہے. ایکسیپشنلز اور اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ مختلف پرسنٹیج میں ہوتے ہیں. بات صبح آفس سے بندہ نکلتا ہے, گاڑی میں بیٹھا ہے, کسی بھی اچھے سے ریسٹورنٹ کے باہر رکے گا, آرڈر دے گا, ایک سینڈوچ لے گا, گاڑی میں بیٹھا ہے, کھاتا چلا جا رہا ہے. دوپہر ہوا, کسی برگر پوائنٹ پہ گیا, ایک برگر لیا,
कुछ सैंडविचेस लिया तो वो खा लिया और अपनी ज़िंदगी गुजार लिए। बस मकसद ये है कि बताने का अभी इशारतन कनायतन कि एक मुआशरे का जो फ़र्क है, मेरे लिए मजबूरी ये है कि मेरा जो टीम है वो इशारा कर देती है कि आपका टाइम ओवर हो रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा से अपना जो प्लान रखा हुआ है वो 8 से 10 मिनट की वीडियो का रखा है। इंशाल्लाह आगे इसको मज़ीद तफसीली सोशल टच के उन्वान से आप हज़रात के सामने इन दोनों मुआशरे का जो फ़र्क है और बहुत ही अहम नौइयत का जो पॉइंट है वो इंशाल्लाह अगले मैं अपने व्लॉग में करूँगा। उससे पहले आप हज़रात से दरख्वास्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे दोस्त, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुझे व्हाट्सएप पे SMS भी करते हैं, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी दे रहे हैं और तनकीद भी हो रही है। जो समझते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको दूर भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे सारे मेरे दोस्त मुझे बहुत सारा मशवरा दे रहे हैं कि आप ऐसा करें, ऐसा करें। इंशाल्लाह मैं वो कर भी रहा हूँ, करने की कोशिश भी कर रहा हूँ और अगले प्रोग्रामों में उसको इम्प्रूव भी करूँगा। आप हज़रात से वही दरख्वास्त के एक तो मेरे इस चैनल को अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को, अहले खाना को, अपने मिलने जुलने वालों को मेरा चैनल फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और आप उनसे दरख्वास्त करें कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप हज़रात तक बर वक्त पहुँच सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी सोशल टच के हवाले से इसी गुफ्तगू को आगे जारी रखते हुए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।